moya moila dunuya wi gaye jondo moni fiaro Gumaya baro ulile ya ala teri manu gumaya baro ulile ya ala pade manu chemaya baro ulile ya ala orayale fm baya baro ulile ya ala Mobile we Orayali FM ko ye foli ke mobile we Pakelende nu ngai jondo moyaro yala Fakelende nu ngai jondo moyaro yala Teri nyongo manu nganga jondo moyaro we Sigi nyongo manu ngai jondo moyaro yala Orayali FM ngai jondo moyaro yala maya parola ulile tugu Kanga jondo moyala moya ti dongelen ko Technicien lu maya paro ulile ya wi Mamada maya paro ulile ya wi Mamada maya baro ulile ya uyala Tura mangasi maya baro ulile ya yala Mola ilu dilu maya baro ulile ya yala Tura mangasi maya baro ulile ya yala Orayali FM maya baro ulile ya yala Kakene teme balai befu kele kele Kakene kokoro tu balai befu kele kele Yati me utili befu kelingili Kala yidu tili befu kelingili Katana ya mwe befu kelingili Ane kanye mwe ya mwe parikala Jeti ya techa mwe ya funungo Maya baro Futuma la delicam Nimisara Mana kome kanu deke udia nyekanu Bodia nyekanu manye nimisara Wayo ni nimisale Ne bebe ni nimisara Nimisara Ngone bana fautama Ijotala Ngome dia ye cherefe Ne bana fautama Ijotala Ngome dia ye cherefe Sikei Ne bana korotama Ijotala de Ngome dia ye cherefe Jaja biche umani Abete Binyuma nambali tiso Yo Ha ne bebe ni nimisara Sikei Nimisale ne bebe ni nimisara Ona kome kanu deke udia nyekanu Jamadia nyekanu manye Nimisara Uluga yafa nema Fa filanga yafa Uluga yafa nema Boro filanga yafa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Uluga yafa nema Kano be dali masake masami bijira nini ila nefa neba nekoro Filanga yafa Neko biche umani Abete Binyuma nambali tisa Ayi nyuma ndombali maine Jaja biche umani Cheba miri bali tisa Wayo Ha ne bebe ni nimisara Ha Nimisara Wassalatu wassalamu ala habibul Mustafa Muhammad ya Rasulullah Nematulahi hadiyatulahi fasiulisani mutaharlo jananu araufu rahim Nabi wa Rahman Bisoli chaman kaka Muso Ha muso da me furue
muso dame furu ye muso n'a y'a kɛ yɔrɔ ɲuman sɔrɔ kɔni ala Naam. Sike. Kona umbe kanune ke. Anga mungesa. Kana kanyele tigi doni. Osoro mandi de. Kona umi furu de ke. Anga mungesa. Kana lairu tigi doni. Osoro mandi tine. Jaja biche umani. Abete. Bijamana cheuti so. Chebete sa. Jaja biche umani. Ngabete. Cheba kalaban chiti so. Kalaban dogo jolakani. Jaja biche umani. Keke. Ngowi ya fola uti so. One come kanune ke wodi anye kanu jamade anye kanu Imae olu ya kubeda. Chela site klikle. Chebet se musumara la. Chebe ni furu mankan. Dobe se kanuna o se furu la. Chebe te ikado musumara che. Muso bete chela sigi muso ye. Ai. Ikodi. Chebete muso valerdo. Muso bete chau valerdo. Nimisara. Nimisara. Bijamana de unimisara. Nimisara. Kodi anye kanu nimisako. Ikodi. Nimisara. Kodi anye furu nimisako. Nimisale neke. Wawone nimisara. Bien, ambe Allah subhanahu wa ta'ala tano anda chamancela ode wajibi alendo onka madama ni kadine ni yo suganti no tarabe alislamia dinema daliba masake ko ako alema jineu anibunda hada madeun dan foshi kama fanga le tanto sokomada ani wulada fe anga nyine ndakrunye kelen nade ko alema an dan foi kama fanga tanu sogomada ani wulada fe ola kanga chaya andaro sangani kuma bela jelen akana ke ma nyokoro kwe akana ke memolo anae akana ke kumba ke ikado ka fojinye ka bwa kalama iba fo dugu manaje iba fo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar la kadiba faraka la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ola ambe ala tanto anda chamancela madama ni ya sroka foiti kono ereti warai ikra haklimae ala klaka to ikra islamai alna jogo bedda falentila ngayire bi yere miri ka foki islamedi wala dongola ikanga ala tandu mamada ini sogoma ko be chugodi alhamdulillah korbasite alhamdulillah ambe ala tanu ikra chugo jon ibe chamancela Chela sigi girala te ça va pas malmamuso ega sigi roka kalambide masha Allah alhamdulillah ambalafu nene kera angarzege nyuma fara juguman kan sanga ni tuma be shuko ni duguje che yele ni dibi ko konana ne ala yi garzege domina kiki wakili sirala ni duguje ra soro domi ibi bolo minga Canada jine jugukun Canada buna hadamade jugukun ay peut-être ala oblay dakana parce que mona ala ko alete dingo ifzuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim wala yaudduhu ibzuhuma wa huwa al-aliyyu al-azim yara o fo aka ayatal kursi ban ngonnana nale dingo na dron la ursi be chun ube sangolo de be chun ati dingo ola nyuma fara juguman ka ni willa kasobe la halala ba tanto ka walman don ka barkada okan peut-être ino de kakan join ni feminga kan atike ala nyinema na madi ala ti soro ngana yi soro dun tubarikala ala ini che abarka
o la an bɛ Ala fo ka wala ɲuman dɔn ka wale ɲuman dɔn ka barikada sanga na ka tuma bɛɛ. O mana bɔ yen jamukan ye maya baro ye furuduma kɛnɛ furuduma ladilikan. O la bi an bɛna lajɛ an bɛ hakɛ ta bi furu ladilikan na cɛ ka hakɛ min b'a furumuso kan n'a wajibiyalen don furumuso kan ne balimamuso n'a sera ka hakili to yɔrɔnin ninnu na a ka fisa. Furu hakɛ bɛ furuɲɔgɔnmaw ka hakɛ bɛ yen dɛ. Sariya jɛna ni hakɛ min ye o bɛ yen dɛ. Sariya ye hakɛ min fɔ a bɛ danbe de fɔ dɛ, a bɛ hɔrɔnya de fɔ. Sariya ye hakɛ min fɔ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ o do dɛ, a bɛ danbe de fɔ, a bɛ hɔrɔnya de fɔ. N'i y'a hakɛ lamɛn i b'a ye k'a fɔ ni furumuso y'i janto a la a ka ca Ala fɛ i ni cɛ n'a kɛra 100% affaire ye i bɛ sɔn ka 80% sɔrɔ a la. Ni cɛ y'i janto muso ka hakɛ la a kan n'a a kɛra 100% ye i bɛ sɔn ni y'i janto a la i bɛ sɔn ka 80% sɔrɔ. Ka fɔ dafala Ala subhanahu wa ta'ala kelen de ta ye. O la bɛɛ folen kɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an bɛna don an ka baro kɔnɔna na n'o ye maya baro furuduma ladilikan. N balimamuso n ka foli b'aw ye, ne b'aw ka foli b'aw ye. Ne n filɛ yɔrɔ min na a ka dɔ ye sitanɛ nɔ ye, ni yɔrɔ min bɛnna sababa ma ne na aw bɛɛ ka jɛ ka Ala tanto ka Ala wale ɲuman dɔn o kan. Nka yanni an ka don o kuma an ka baro kɔnɔna na an ka fura min bɛ yen n'a bɛ ka an dɛmɛ bi an ka ɲɛnamaya la kosɛbɛ k'an ka jangaro kɛlɛ ni Ala ka diɲɛ ye. Ala ka diɲɛ o de b'a la kɛla. Voilà n'o ye dususuma ye an bɛ tɛmɛ dusuma da fɛ k'a sɔrɔ ka saba kan an ka jɛ ka dususuma ta ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Sikaso ana lamini tengu dogo ni deme ɲɔgɔn dogo bolomada dogo aw minnu tulo ɲagalen jɔlen don ni ye kunnafoni duman ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a kɛ bɛ sababa ye kɛnɛ dogo dagabana fura min bɛ yen n'aw kun b'a kuma mɛn n'aw ma dɔ sɔrɔ aw kɔrɔ o kuma o kɛn filɛ ka dugu minɛ wa a b'aw bolo kɔrɔ an ko a ma ko dususuma furaw ka cɛbalen dususuma maa minnu ta ye furudimi ye n'a kɛn bɛ k'a tigilama sɛgɛn a tɔɔrɔ b'a bolo dusukun bɛ suufe i n'a fɔ tasuma sigi b'a la mun bɛ n'u ja bɛ tigɛ walima bɛ girinti waati bɛɛ ka taa se kɔnɔja banbali bɛ maa minnu na a ye kolonkolon aw kana dususuma nɔfɛ a sasilama o ye 200 ye mugulama de don an bolo dususuma ale ye banaw kala ye an bɛ don min na ko bi a ye wuli bi bɛɛ aw kana dususuma nɔfɛ k'a ka aw ka banaw fura ye dususuma Ala k'an dususuma a bɛ sɔrɔ min Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bamakɔ dusuma bɛ sɔrɔ 66 99 14 43. Madame Fofana Fune. Gabon, Libreville, 077 51 82 51. Omar Kida. Mauritanie, 33 15 29 23. Hamadija. Abidjan, Côte d'Ivoire, 09 31 51 01. BBK Les Lions. Abidjan, Yupougo, 07 47 25 15 98. Moussa Tangara. Brazzaville, 05 315 18 18. Papa Silla. Guinée équatoriale, 222 46 27 63. Kassim Thierro. France, 06 51 51 66 26. Sirandou Bakar Dramé. France, 06 42 46 25 50. Banjugula Moussa Konate. Yuri, 78 82 94 47. Youssouf Samassa. Deuxième adjoint au maire. Angola, 947 516 527. Oumar Mbaye Diawara. Sénégal, 77 553 65 32. Bassirou Touré. Gambie, 348 51 62. Yakuba Keita. Simbi, commune de Simbi, 75 29 21 66. Sadio Sissoko. Burkina Faso, Worodara, 64 87 75 17. Youssouf Chidibé. Espagne, 632 72 34 90. Ousmane Kanté, Barcelone. Espagne, 632 14 05 51. Baba Traoré, l'enfant de Simbi. Italie, 331 458 79 27. Ismaël Silla. Malta,
plus 356 77 62 22 45. Ismaël Diallo. New York 646 468 64 17 646 204 54 56. Adama Sangare Simbo. Envoi colis en Afrique. Transfert d'argent. Shipping. Dususuma. Alakan Dususuma. Merci. Alakan Bela Jele Dususuma. Foli ni tantoli ba o Bela Jele. Maya baro. Ali mauyo na yene bale furu kolima. Kanu furu kera jago bolo e. Adamela sana. Ali mauyo na yene bale furu kolima. Kanu furu kera jago bolo e. Adamela sana. Malmake kini muso masa neni. Muso masa neni ambake dafaraleya do fratibaleya do. Che ka bara ki muso masa neni. Dafaraleya do fratibaleya do. Fratido kanake. Muso masa ote neni fen no ya sura ere bado ire masa ote neni fen muso fe. Nkamba ke dususugu mi ma to ama muso masa neni ala odusu samaka bwana ya mulukulu dayanu julu jalali wal ikram magotuli masake jogo mi mbe dusu mi ma to na meze ganda wa kame muso masa neni ala odusu jugu bwana. Bienvenue ma mère Anta Diallo. Bonsoir ma mère. Muso masa uladuni ani muso masa gasi sigili ani muso masa bonyali bonya jume ku bonya horonya la kakla ku bonya hona obato muso nbe de munu mbo ayre la kadema obeke makama dode makama mi na bike darajae na dono la denu numbe seka enuna fanko sobe ma chamamba kalama ina fo ko furu teke den kama deme bo furu kono me demi bo furu kono o ye furu yi modo de don nama ko furu yi o ye ka do ka fo mariage furu yi de akadi che o che ka musunyuan soro ka ke ikado ka fo aka jela tige masiri anemo misika foti akadi chebe ika muso nyuman soro ika nyanama ya konana mi nabe kika jenatike masiri. Si j'ai bien bel compris. Si j'ai bien bel comprendre. Nebisika eti ola muso mimbe soro efe no o muso ni ebe fe kika jenatike to masiri nai aka jeka jenatike aka vie partager ni nyokoyen iba soro ka fa fruit o kanga ke de nyumandi. Ne retraite be jona o yikado idini ba o sanji be naka toto ngomi ninjiri na buena abena den mfene kofe jiri mena ladon de kiri obuna hada ma den fene bete du ni nyana ni jidila iba soroka fo bange be nogoya o bange mu be nogoya akadi iye den nunga ke ikonyumandi den nunga ke ikonyuma. Bienvenue ma mère Tanti Orokiato Diouf. Vraiment, je salue toute la famille. Donc, akadi chebe, neni muso, anga furu kofe, ala bina furu mindi amma, no ye yiri nyumambe, bange den nyumande la, mangro den kadi, jala denga kuna. Toro den kadi, buren de kadi, shi den kadi. Comment d'accord, mane sunsun a den kandi. Yiridon toko bole vlengo sunsun fin flobe min bere tika ke Michigan bere ale den kadi me jala denga kunande le murumnga kumunde zabanga kumunde popo e fangeli mai uba fo jiri mako tonge do gogo sene wala infection jiri ale infection jiri ni ya soro infection jiri do
a bɛ surɔmɔgɔw kɛlɛ caman b'a dɔn u b'a fɔ ko tɔngɛ dɔw ko sɛnɛ o de don bon olu denw ka di donc ni Ala ye furu nɔgɔya Tema Wada nana bienvenue ceux qui prennent du thé on est ensemble thé duman jɛnɛba cɛ cɛ ngana dankɔrɔba cɛ bɛ se ko la dɛ Ala bɛ se ko la Ala fɛnɛ jɔn dɔw se ko la dɛ ni dɔw ko mun le don n'a ko dɔw fini don sinima bɛna kuma dumanin kelen f'i ye kuma dumanin kelen a ko a denkɛ ma a ko n den kuma bɛ furu baro de kɔnɔ a ko n den n bɛna dalu kelen pe d'i ma I ko bila I hakilina la furu kɔnɔna na n'i y'o bila I hakili la furu kɔnɔna na dɔrɔn ko a bɛ n'i dɛmɛ o dalu ye mun ye cɛkɔrɔba y'o fɔ a den denkɛ ye chaise ta a ye kurun ta a ye sigilan ta I gɛrɛ b'a la an ka to ka baro kɛ cɛkɔrɔbaw fɛ ni maa min fa b'i kɔrɔ a ka di ni ba b'i kɔrɔ a ka di o la maa ye ne bɛ fɛn dɔw fɔ maaw b'a ye Mamada denmisɛnnin fitinin to Ala ma san 40 sɔrɔ a bɛ nin kuma sugu ninnu fɔ n sigira cɛkɔrɔbaw caman kɔrɔ Bɛlɛdugu cɛkɔrɔbaw Maninkala cɛkɔrɔbaw Sikaso cɛkɔrɔbaw a ko a den ma ko n den k'i b'a dɔn ko e bɛ fɛ e muso ka kɛ cogoya min na k'i b'o dɔn wa k'e k'o dɔ fɔ ne ta a ko ba ne bɛ fɛ ne muso ka kɛ ladiri ye ne ye a ka to ka ladiriya ye ne bɛ fɛ muso jɛlen ni ka to ka gɛrɛ na ne bɛ fɛ muso ka to k'i pari ka gɛrɛ na ne bɛ fɛ muso ka to ka n bonya ka n karama a ko bon n'i bɛ fɛ ka lafiya e fɛnɛ ko ɲɔgɔn k'i muso ye I bɛ fɛ muso ka kɛ cogoya min na dɛ ke e ka kɛ o cogoya na I muso ye ban k'a bɛna kɛ o ye o an ka taa ɲɛfɛ fɔlɔ n ka te duman min ne badenw ye furu kɛra jafɔbolo ye furu danbe tɛ ban kan musow ye furu bɛɛ kɛ tile yala la fa danbe bɛ balimaw yo n'a ye ne ba ne ye furu kɔni gansan tɛ furu kɛra jafɔbolo a danbe bɛ banna malidenw ye furu kɛra jafɔbolo ye furu danbe tɛ ban bidenw ye furu minɛ saba furu la fa danbe bɛ bidenbaw ye furu bɛɛ kɛ jafɔbolo ye furu danbe bɛ Ala sanga ni tuma bɛɛ lajɛlen furu duman ladilikan a baro a filɛ u ye furu bɛɛ kɛ manangu ye furu danbe bɛ kabini furu sera miliyɔn ma furu danbe bɛ kabini furu kɛra jafɔbolo ye furu danbe cɛ ni muso marali man kan cɛ bɛ se muso mara la n'i y'a ta k'a lajɛ muso hakilima Ala ye fɛn dɔ nɔgɔya muso ye ni Ala y'a kɛ k'a fɔ ko den sɔrɔ la furu kɔnɔ n y'a fɔ fɔlɔ muso masaw bonyalen dɔnkili y'a kuma sababuya ye sinon n ka thème du jour to o ye nka dɔnkilidalaw bɛ animateurs dɛmɛ u ka animation na si c'est thématique voilà donc ko k'i muso masaw bonya a bɛ na ni makama dɔ de daraja dɔ a bɛ na ni karama dɔ de ka da muso nin ka bange kan ka ɲɛsin ma I b'a sɔrɔ k'a fɔ ni denw ye ɲɔgɔn kunbɛn dans les compétitions ou bien quelque chose de face à face ni denw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la I b'a sɔrɔ k'a fɔ ni denw ka masa dugawu ɲini cogo bɛɛ kɛra kelen u kɛra catégorie la e ka dugawu ne ta kɛra kelen filani bin kɛra o la an bɛ b'o la an bɛna mun na sisan denw ba u cɛ minɛ cogo n'u ye cɛw minɛ cogo min na n'o o cɛ minɛ cogo n'o bɛɛ kɛra kelen c'est-à-dire e ba ma I fa minɛ ka tɛmɛ ne kan ne yɛrɛ ba ma n fa minɛ ka ɲa ka tɛmɛ e kan an bɛɛ kɛra kelen ye o la o bɛ bɔ yen a bɛna se sisan denw fa olu ye ka dɔn k'a fɔ walidenw minɛ cogo di u ka hinɛ ka ɲɛsin walidenw ma o la ko dutigi cɛman kɛ mɔgɔ yɛrɛ denw fɛ k'u kanu hinɛ mɔgɔ yɛrɛ denw na ka I k'i ɲɛ di aw kɔrɔ mɔgɔw ma fɛn dɔ de faamu hali k'i ɲɛ jugu kɛ ka mɔgɔ filɛ tan Mamada a bɛ komi I bɛ se nin na dɛ kɔni I ka baara to yen k'i ɲɛ jugu kɛ ka maa filɛ wala a bɛ tampon dɔ sigi buna hadamaden ka ɲɛnamaya I denw kan ka mɔgɔ filɛ ni hasidiya filɛli ye
ka maa filɛ ni juguya filɛli ye ka maa filɛ ni ko jugu ŋaningeli ka ɲɛsin a ma n'o filɛli a nɛmu o la kuma min na sisan denw ka duwawu sɔrɔla kɛra hadara kelen ye baw ka cɛminɛ cogo bonyaw kɛra hadara kelen ye faw ka denw minɛ cogo walidenw minɛ cogo o bɛna lajɛ n'olu kɛra hadara kelen sisan maintenant denw fa u ye denw ba somɔgɔw minɛ cogo min na n'o y'a sɔrɔ ne ye muso somɔgɔw bonya m'u fa neni n ye n seko ni damajira k'u ye tuma ni tuma n bɛ taa ɲɛ da u kan ka taa visite k'u la k'u bonya hɔrɔnya bonya la ka tila k'u bonya fonisereya bonya la o ma kama o bɛ tugu den kɔ faut quelque chose parce que ne bɛ ka fɛn dɔ ye moi je suis jeune ne ye denmisɛnnin ye tubarikala n bɛ ala fo ne ma se san 40 ma mais ne dɔgɔninw caman ne yɛrɛ an b'a la k'an denw don furu la walima ka furu di denw ma ka furu kɛ ka di denw ma walima ka denw pousser k'u encourager ka taa furu la mais furu yɛrɛ ye mun ye la valeur même furu yɛrɛ valeur min ye an tɛ k'o fɔ den ye o de la denmisɛnninw anw bilama an ka teli an ka faniya n t'a dɔn n b'a bamanankan fɔ tuguni cogo min na c'est à dire an dusu ka teli an ka teli furu kɔnɔna na kuma fitinin min tɛ ka patienter muso kɔrɔ ka muso mara walima ka patienter cɛ kɔrɔ ka ɲɔgɔn mara ni patience ye ni sabari ye o ka suma ko ni fitin dɔrɔn bɔgɔlibaw joginniw ko ni fitin dɔrɔn fanenibaw banenibaw ko ni fitin dɔrɔn gɛnni parce que munna furu valeur o de la ne bɛ message dɔ bila chaque fois silamɛya n'o ye ka den ka silamɛ furusiri kɛ sisan an ka silamɛ furusiri bɛ kɛ dencɛ tɛ taa misiri la denmuso tɛ taa misiri la cɛ somɔgɔw muso somɔgɔw olu de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn misiri la cɛkɔrɔbaw u bɛ taa ka taa fatiya ta ka dugawu kɛ vraiment u b'a kɛ ten mais ne ka hakilina n'o y'a sɔrɔ ne ye alimami de ye ko ne bɛ na denw ka furusiri n b'a fɔ a ye denkɛ wele ka na a ka denmuso wele ka na a ye dencɛ wele ka na furu de don ni muso kɔni ka sanu cɛ ka sanu cɛ kɔni ka sanuya kuma tɛ fɔ a ni sanuya ni denmuso kɔni ka sanu o waati la k'a bɛ bɛn a ka don misiri kɔnɔ a bɛ don misiri kɔnɔ a b'u fila sigi silamɛya ye hakɛ min fɔ furu la a y'a hakɛ fɔ silamɛya ye charti min fɔ furu la a y'a charti fɔ silamɛya ye furu daga cogo minnu na maa minnu bɛ ni furu dagalen dɔw la furu cɛ ɲuman kan ka kɛ cɛ jumɛn ye furumuso ɲuman kan ka kɛ jumɛn o de kan ka kalan i n'a fɔ monsieur le maire bɛ a ka gafe dayɛlɛ k'a kalan o ɲɛna cogo min na silamɛya fana kan k'a kɛ ten denw mais furu bɛ siri misiri kɔnɔ cɛ tɛ yen muso tɛ yen o t'a valeur dɔn cɛkɔrɔbaw taara ka taa furu siri a banna min yɛrɛ fɔra u t'o dɔn donc ne ma fɔ n ko o ye erreur ye mais ne kɔni fɛ n'o kɛra anw bi denw an bɛna furu dɔɔni faamuya la bilahi an caman bɛ furu kɛla bi ala ka bon n ka kalili ma a ka yafa n ma anw caman bɛ yen bi an tɛ furu yɛrɛ valeur dɔn an tɛ furu yɛrɛ kun dɔn n terikɛ ye muso furu n fana k'a furu donc dɔw yɛrɛ bɛ yen dɔrɔn muso bɛ furu ka bila so kɔnɔ baara dɔrɔn de kama n ka finɔgɔ ko minɛ ko etc ainsi de suite donc fo nin yɔrɔnin silamɛw ka nin yɔrɔnin réviser minnu bɛ yen n'u ye alimamiw ye a y'a imposer n'i ko i ko den kɔni ka furu ka siri a y'a fɔ donc furu bɛ siri mais denmuso ni dencɛ u ka na seli fana ye furusiri ou bien lanzara ye furusiri donc n'u nana u bɛ sigi 30 minutes furu bɛ siri o kuma d'accord silamɛya ye min fɔ furu la o kuma o charti de nin cɛ i ka hakɛ min b'i muso kan o ye nin muso i ka hakɛ min b'i cɛ kan o ye nin furu ɲɔgɔnya aw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛcogo ɲuman o ye nin n'o gafew kalanna an ye a mana kɛ cogo cogo n'a kɛra 100 hali n'an sera ka 10 ta a la o nafa bilen o la o ye ne ka hakilina ye n bɛ min message passer n'ala y'a latigɛ don min na ni hakiliw nana jigin a la ka baara kɛ a kan donc o la an ka muso somɔgɔw bonya an kana muso somɔgɔw fa neni an kana muso ba neni den de dira an ma ba ma da an ma an ka siya dɔw bɛ yen olu tɛ sɔn denmuso cɛ ka den masaw neni ko bɛ furu sa kun bɔ olu fɛ yen donc bɛɛ lajɛlen ka charti don o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen
an bɛ fɔli duman dɔn lamɛn an bɛ dɔn lamɛn hali bi bali an ka taa tin diyara koyi ti mamada diyara dɛ nin diyara yɛrɛ koyi ti mamada diyara koyi ba sama ɲɔgɔn t'a la entreprise Maïga Construction Sarl BTP Commerce Général Bamako Kalabankura 30 mètres goudron kan Ablaye Mahamman Maïga téléphone plus 223 74 12 20 33 aw ka sojo kunkanko bɛɛ i bɛ fɛ ka misiri jɔ a ka dugu la wa i bɛ fɛ ka ekɔliso jɔ wa a bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ wa i bɛ fɛ k'i ka villa yɛrɛ jɔ ka ban bɛnkanw bɛɛ kɔfɛ ka kili don i bolo e kuma i jija i ka entreprise Maïga Construction Sarl wele la balmakɛ mɛ segin ka na k'a fiyɛ i janto i furumuso la fɛn dɔ bɛ an b'a kɛ ne y'a ye a ka can billahi ala ka bon n ka kalili ma cɛ caman de bɛ a ko k'ale garisɛgɛ don galama la a bɛ wuli a bɛ taa morikɛ fɛ yen morikɛ n garisɛgɛ ɲɛɲini a bɛ wuli a bɛ taa somakɛ fɛ yen somakɛ n garisɛgɛ ɲɛɲini a bɛ wuli a bɛ taa tarabudala fɛ yen a ko n garisɛgɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen somakɛ tɛ se k'o dilan yɔrɔ dɔ bɛ yen morikɛ tɛ se k'o dilan i furumuso b'i bolo kɛra kelen o a kɛra fila ye o a tɛmɛn'o kan i kɛn bɛ k'a tɔɲɔ a bɛ i garisɛgɛ kan kana sigi a la kuru b'a dusukun na furu a bɛ miiri denkɔrɔsigi a bɛ miiri furu doncogo a bɛ miiri se t'a ye a bɛ miiri o la a b'i mada kuru b'a dusukun na a b'i da n'a ye kuru a kɔnɔ a b'i servi min ka di a b'a k'i ye na duma a b'o tobi ka d'i ma kini duma basi duma a b'o bɔ ka d'i ma suna ni farida a b'o k'i ye ka ɲa mais kuru b'a dusukun na dɛ parce que i bɛ k'a tɔɲɔ i bɛ ka fɛn k'a la à tout moment min bɛ k'a tɔɔrɔ mais a bɛ k'a kun balimakɛ n'i ko maa ma tasuma kami minɛ k'a mɛn a b'a minɛ mais da tasuma kami bɛna suma a kɔnɔ mais yan'a ka suma a b'a tigɛ logologo dɛ o jelifɔn n'o dimi y'a sɔrɔ o bɛ comme toujours tasuma kami b'a tigɛ o la n bɛna mun f'i ye cɛ caman de bɛ yen don o don a muso bɛ mɛru la muso ma satisfait cɛ ni yɛrɛ ka furu la mais dumuni ko tɛ fɛrɛbɔ ko tɛ muso tɔɲɔni don soit i b'a tɔɲɔ k'a da muso ɲɔgɔn dɔ ma soit e yɛrɛ bɛ k'a tɔɲɔ a ka hakɛw ma dafa o la sa dun e garisɛgɛ mana don ngalama la sa don o don ni sɔn jalen don hali n'a ma kuma a da la y a quelque chose hali n'a ma da waga k'a f'i ye fɛn dɔ bɛ yen garisɛgɛ ka don ngalama la ka to nin yɔrɔ b'a la dɛ e ye commerçant ye e ye ɲininikɛla ye kuma o kuma e bɛ kulela garisɛgɛ i ka maradenw lajɛ dɛ n'o y'a sɔrɔ mun tɔɲɔlen don i k'o yɔrɔ corriger ninnu ye yɔrɔ ye tiɲɛ ye dɛ k'a daminɛ i masaw la ka na i musow la ka na i denw na i ka maraden o maraden hakɛ b'i ni fɛn fɛn cɛ hali n'a sɔrɔ sigiɲɔgɔn de don ni hakɛ b'i n'a cɛ o de don o kelen de don i b'a e ka yɔrɔnin consulter donc ni quelque chose bɛ yɔrɔnin dɔ la yen ce qui n'est pas normal i b'o essayer k'o normaliser je crois que ça va maintenant balimamuso aw ni su muso ye bonyafɛn cɛ yɛrɛ tɛ dɔgɔyafɛn o la an bɛna ye k'a fɔ ko muso min b'a la k'a fɔ a cɛ ka hakɛ min b'a kan ne dɔgɔninw aw minnu bɔra ka furu sisan e min ka woro bɔlen don e min tɛ nin yɔrɔ dɔn n'i nana nin kasɛti lamɛn n'i bɛna n'a video ye ko e k'i jɔ dɛ yɔrɔ min b'a la k'a fɔ ko n'o ye ne furu cɛ ka hakɛ ye ka na ne ma ne kan ka hakɛ nin ɲini ka dɔn yaasa n ka se ka n cɛ ladon cɛ
cɛ la dongo ɲuman o se ka kɛ fiyo f'i ka cɛ ka hakɛ dɔw de dɔn min b'i kan min ye wajibi i kan i fa tɛ se kungo kɔrɔ i ba tɛ se kungo kɔrɔ o kungo tɛ da i fa kan a tɛ da i ba kan Ala subahana wa taala fɛ o ye e de mais i fa ni ba de tun kan k'a f'i ye ni fa ni ba m'a f'i ye dun e de b'a ɲɛɲini sa dɛ ne furula mais cɛ ka hakɛ jeli bɛ n kan n'i y'o ɲini diinɛ kunda n'i y'o ɲini cɛkɔrɔba kunda n'i y'o ɲini musokɔrɔba kunda hɔrɔnya kunda danbe kunda kana diinɛ la i bɛ dɔɔnin faamuya o la i b'a essayer k'o pratiquer ni ne kɛra cɛ ye i n'a fɔ a ɲɛ bɛ n na cogo min na ne ye cɛ de ye sisan ne muso ka kan ka ne minɛ komi n'a fɔ ne ye kitabu de ye don o don a bɛ n kalan n'a ye n kalan a bɛ na ye mon mari aime beaucoup d'argent ou bien mon mari aime trop de sauce i n'o kalan i n'o dɔn a la o donc n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko sauce duman ka d'a ye i bɛ hakili t'o la il n'aime pas trop bavarder kuma caman man d'a ye k'i b'i hakili t'o la donc e y'a sɔrɔ k'a fɔ a ka plaisir ye fɛn min ye furuɲɔgɔnya la don o don e b'a kalanni min kɛ dɛ don min na e yɛrɛ ka tobiliw na i ye sagasaga de tobi yan i ye fagoyi de tobi yan i ye dumuni jumɛn de tobi mais i nana ye cɛ yɛrɛ ka nin dumuni kɛcogo b'a jira k'a fɔ dumuni in ka d'a ye soit kɔngɔ de tun b'a la kelen donc n'i y'o dumuni sugu dɔ k'o ka d'a ye n'i bɛ surprise ka d'a ye comment n'i ko i bɛ balina k'o k'a ye don min na n'o ye surprise ye dumuni yanfan i n'o k'a ye n'i y'a sɔn min sɔrɔ k'a fɔ ko e cɛ ko situmu de ka d'a ye hali n'i b'a a f'a ye karisa a ye fɛn mana ka situmu dun dɛ i t'a lajɛ ni 40 bɛ yen ou bien 60 ou bien 100 200 nka o dɔ la bɛ a bɔlenba de don sisan ça va lui faire plaisir quand même kelen o ye e k'i cɛ kɛ kitabu ye don o don i ka dɔɔnin kala la kuranɛtigi bɛ kuranɛ bɔ don o don a bɛ suran kelen kala la don o don i cɛ ka dɔɔnin kala la bani a dusu bɔlen i k'o dɔn mɔgɔ dɔ bɛ ne baarakɛɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen ne y'a kɔlɔsi baarakɛɲɔgɔn la dɛ a mɛnna dɔɔnin n'a dimina ne b'a dɔn k'a dimina cogo di baarakɛɲɔgɔn de don a b'a kunkolo kɛ tan de n'i y'a ye tuma o tuma a b'a kunkolo kɛ tan ça veut dire k'a diminen don o waati la ne nan'o kɔlɔsi ni ne y'a ye k'a kunkolo kɛ tan tuma min na ne b'a fɔ karisa mun de b'i la a b'a fɔ foyi t'a la n ko ayi ni ne ye e ye tuma o tuma i b'i kunkolo kɛ tan n'i bolo ye tan ça veut dire que e diminen don n'o kɔlɔsi la bon o ye baarakɛɲɔgɔn ye mɔgɔ n'a bɛ sigi la n'Ala y'a kɛ sigiɲɔgɔn ye ka ban dɔrɔn sigi furu sigiɲɔgɔnya balimaya teriya jɛɲɔgɔnya baarakɛɲɔgɔnya hey an ka ɲini ka ɲɔgɔn dɔn karisa nin y'a diminen nin ka d'a ye nin man d'a ye hali ni maa bɛ baro la kuma dɔw bɛ yen n'i tora k'o prolonger kuma kɔnɔna na dɔrɔn ne y'a b'i man kun e k'o yɔrɔnin jateminɛ dɛ i b'a sɔrɔ man d'a ye i b'o kɔlɔsi o la baro la donc muso k'i kan ka i cɛ kɛ kitabu ye don o don k'a kalan Ala ye fɛn dɔ k'aw ye o cɛ min bɛ yen n'a bɛ se ka den ka sufɛ kasi kun den mana wuli kɔnɔ b'a dimiya i t'o dɔn kun b'a dimiya i t'o dɔn sen b'a dimiya i t'o dɔn kɔngɔ de b'a la i t'o dɔn si bɛ don a ta a tɛ sɔn mais muso kelen de bɛ yen o patience ta muso kelen de b'o tiriki tɔrɔkɔ ta bon muso min sera ka den kelen naani dɔw yɛrɛ bɛ yen filani de b'u bolo dɔw yɛrɛ bɛ sabani de b'u bolo mais a sera ka sabani in bɛɛ maîtriser a kɛra ka filani in bɛɛ maîtriser den kelen yɛrɛ dɔw ka farin ka tɛmɛ den 3 kan mais i b'a sɔrɔ k'a fɔ muso ye nin bɛɛ maîtriser a habituera la a delila la a bɛ den nin nɛgɛ fo den nin bɛ sunɔgɔ a bɛ turuturu kɛ n'a ye su fɛ fa bɛ sunɔgɔ la i b'a sɔrɔ k'a fɔ ba de bɛ ka turuturu kɛ ni den ye a b'a kɔ la a bɛ ka sokɔnɔ na a bɛ taama juju a b'o kɛ ni den ye parce que munna pour que ka se ka den tension min b'a kan ka se k'a refroidi a ka sunɔgɔ fo den bɛna sunɔgɔ la en ce moment ale yɛrɛ bɛna tila k'i da donc o la ko muso bɛ se ka den kelen nani ko e man ka dɛsɛ cɛ la parce que k'i ka cɛw fɛnɛ kɛ komi i n'a fɔ o den kelenw i ka bébé min b'i kɔ la dɛ den min fili kɔ la nin ye ko i bɛ k'o nani cogo min na n'o kasila n'o worontora k'i ka i cɛ kɛ o cogo la i k'o minɛ o cogo la
ko kuma dɔ la k'i bɛ sɔn ka se a kɔrɔ. An ka tɛmɛ o kan rapidement parce que 40 minutes déjà dans l'émission. A ko i k'i jija i k'i cɛ labato balimamuso furu hakɛ cɛ ka hakɛ min b'i kan o de fɔtɔ filɛ ye nin ye. E min bɛna furu sisan walima e min ka woro bɔlen don walima e min furula sisan ko i k'i cɛ i ka labato fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra ala sɔsɔli ye. K'i cɛ labato a kana kɛ ala sɔsɔ kan dɔrɔn. I cɛ labato i kana kɛ ala sɔsɔ kan. Cɛ labatoli ye mun ye? Tugu a kɔ. N'a ko a bɛ fɛn min fɛ ni ala sɔsɔ tɛ k'i ka ko fɛ. N'a m'i fatani kɔni ka bɔ ala batoli ma n'a ko a bɛ fɛn min fɛ walima n'a bɛ ka don fɛn da fɛ min tɛ ala ko ye i b'a ɲini k'a bilasira ni hakili ye. O tɛ kɛ ni dusu ye o tɛ kɛ ni fariya ye. Kana to ye kumakan ka giriya n'ale ta ye. Kana to ye kumakan effet ka bonya n'ale ta ye. I b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen ni muso bɛ kuma muso kumakan ni hali n'u bɛ so kɔnɔ e min sigi n'u ka bulonda la n'u bɛ kuma la i bɛ muso de kumakan mɛn mɛ i tɛ cɛ kumakan mɛn. Sutura to muso ka ko la bonya to ka ko la fo n'a sɔrɔ a tulo da man di. N'a tulo da man di an diɲɛ n'o ma ala yɛrɛ bɛ diɲɛ tulo geren ma. Tulo geren tɛ se ka kuma dɔɔni parce que ale kɔnɔ ko n'ale ma pɛrɛn e tɛna mɛn parce que ale tɛ mɛn nin kɛ la. Ok donc an b'o o hakɛto deli kɛ o yɔrɔ la o bɛ faamuya. O la muso y'i kumakan kana sago baro la kuma la sokɔnɔ kuma ni kɛnɛma kuma ka tɛmɛ i cɛ ta kan. Mais naturellement muso dɔw voix ka bon mais u cɛ voix ka dɔgɔ. Mais kuma fɔcogo kuma min bɛ fɔ ni pression ye kuma min bɛ fɔ ni effet min ye dimi effet o dɔnnen don. Ani kuma min bɛ fɔ ni effet tɛ mais voix de ka bon o bɛɛ bɛ faamu. Donc maintenant k'i k'i cɛ labato fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra ala sɔsɔ ye. Balimamuso e kun b'o dɔn wa? E kun b'o dɔn? A labato. N'a ko i ka taa min fɛ t'o fɛ. N'a ko i ka min to yen o to yen. Labatoli de nin. N'a ko i sigi i sigi. N'a ko i da i da. N'a ko i jɔ i jɔ. N'o y'a sɔrɔ i bɛ furu ɲuman de kɔ. N'o y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka kɛ furumuso ɲuman de ye. N'o y'a sɔrɔ i bɛ jɛɲɔgɔnya n'o ye furu jɛɲɔgɔnya ye a ladamu n'a sabati ɲuman i b'o sira de fɛ. Karisa ye muso ye kisɛ ye kɛlɛ tɛ o a tɛ kɛnɛ tɛ a tɛ fɔ ma o tɛ o n bɛ ko to n cɛ t'a la o de ye musoya ye. I mana bonya cogo cogo i mana dawula cogo cogo forme cɛjugu mana k'i la cogo o cogo cɛ ni labatoli de y'i bolo priorité fɔlɔ ye. Muso i bɛ bonya i bɛ karama fɛn bɛɛ wala ye jɔyɔrɔ ni bonya bɛɛ d'aw parce que aw de bɛ bange anw cɛw la mais cɛw la bonyali ye wajibi de ye ma. Ni maa o maa ye min cɛ bonya ka a gasi sigi i bɛ ka taa kunangoya dakun de fɛ. O la o dɔnni ye wajibi ye. Nansara jamana sigi kɔnɔ o kɛ i b'i ka diinɛ de ka di ka diinɛ ye min fɔ i b'o de fɔ i b'o de jateminɛ. Jamana dɔw la o ye fanga ni seba di musow ma. O fanga ni se bɛɛ kɔfɛ ni ye silamɛ de ye u tɛ se ka fanga ni se di muso ma fiyewu ka tɛmɛ Rasulula ye kisi ni nɛɛma b'a ye ala ka nabi ɲumanba n'a ka kira fɔlɔ ni laban y'a fɔ cogo min na a tɛ se ka tɛmɛ o kan. N'a tɛmɛn'o kan i b'a sɔrɔ muso ka lebu b'a la kɔfɛ. Musow bɛ wele bi u bɛ wuli fan bɛɛ fɛ ko droit des femmes droit des femmes. A ka ɲi droit des femmes droit des femmes mais muso bɛ pan yɔrɔ dɔ kunna. Muso yɛrɛ farikolo k'a valeur n'a danbe segin a ma muso kan k'o de ɲɛɲini fɔlɔ. Muso fari a valeur n'a danbe musoya n'o ye muso yɛrɛ farikolo ani sutura min ka kan ani danbe min ka kan ni muso bɔra o minɛn kɔnɔ k'a sabu kɛ bila kojuguya sira dɔ ye o de ye muso ka droit des femmes ye o kan k'o de ɲɛɲini. Ni dɔnkilidala min bɛ clip bɔ bi clip tɛ ja fo muso dɔ lankolon ka bɔ a la o ye droit des femmes ya. Ok merci beaucoup Siriman Kulibali a i bɛ se k'o yɛlɛnen to i bɛ se ka ɲɛfɛta nin tugun. Ni muso kan k'u ka droit des femmes défend o de y'o ye. Anw farikolo tɛ se ka kɛ commerce ye. Muso farikolo de kɛlen don commerce ye bi
ni muso kan ka droit de femme demander at kana nyina woro ni ko de mama ba ka clip bobi ni muso langolo ma bo fano fe clip de ja ka damne disi la ka jigi woro muso togo de be bo bodi ni de be doula muso de kelendo ikado ka fo fere fin ni droit de femme nga nyanyini ne hakilla muso akanga o kele de ke folo na o kele ke ka o muso bla sutra minen kono muso kana ke jago fin akango de ke hali no ya soro ka fo e lebu bolente hali no ya so e ka farid langolon bolente ika parti intime hali no ya soro bolente ngani muso nyongo no tay kene ma folo ko tolila abi moloya ni droit de femme nga défend un point d'abord ne be compter au camp ante droit de femme ko kumana mais c'est au passage maintenant ko iki janto iche sunoko wakati la anaka dominique wati ça c'est vraiment intéressant andogoni ndo be ufakole do de muso mana dese chela batoko nyumana a muso fagoradi ina fo shebe fago chugo mina abe kuma fo atigi fagoradi chela batoko nyuma ki janto ala che sunoko wati chebe sunoko la kuma mina iba soro ka fa yele kambe ha demsanu be manganchila o wati la chebe sunoko la tuma mina sebate so malabolike iba soro ka fo demsanu be dunga bod la cheka o betata sa doke gbalang ale betata sa doke en fe gbalang radio dale nembe chebe sunoko la wati mna il doit se reposer parce que Mouna il a travaillé très dur saba nani duru chedo be tange barala nu nana muso de kangi janto che sunoko wati la na sunoko wati obe demso ngana manganchi kana to manganchi la iteri munu mana na teri munu mbena manganchi aka tonsi ube na ke chete sika sunoko ko muso mi maseki janto a cheka sunoko wati la kai janto cheka sunoko wati la ko kere manganga na balika sunoko pour se reposer bien ki fakuradi fakui ikanga sadi mai kanga minge ni masika ka be forba ki fakura che ni kangi muso la balo ka nya ni masika be fuma ki fakuradi muso ni kangi chela donga nya ni masika ka be fuma ki fakuradi bamanangana we fago de karsa fakura koro I dogonu mini da dunta ni fembe ko ne koro fago ledi koro te fago sa ko koro te fago yasa ola cheka sunoko wati e kanki janto ola nini kuma mabe mi mai ba soroka fo funa sa jogo bila suno ikon bado tiendo che sunoko wati ola iba famia ka fo ko cheka dumuninge wati ala muso be nyogonda yoro chamana de muso ate droki baddu ka yala ni bazin rishigira muso ya dore monena obe sugula faton la gala to be basa malangulu ma prepara be basa bazeni boy abima sega muso ke muso comportement de muso jogodi muso chemine chugodi chebalmaw dame koloshili bon o muso be muso la ale jambe cheka dumuninge wati de la tout moment abe bo barake woro la 11h ube abe bo barake woro la midi chugoya nana ka bo barake woro la ijija ka feno soro ko dunde mi na bebe ka moyema o de kan anga da nyafe don ibara pamawye ibara ne mana kolonye ene ibada je mana po akili na minyo ubake mana tolo noy tali bayera la kiyera no wala kusimai atom po bayera mama inai no materi minena na teriya se ala sino bayera na sigi se ala kanu no minena na tabi se ala ali bai bayera na parenga se ala bayera mama Para minjana para sirala aterinyana minjana teri sirala wiyana mamatwe ibara pamawye ibara ne mana
polo je eto ni ba je mana po akili ba bi ko ba ke mana polo ba kani ba yara ki yara ma ko koro na do ma ba yara ma ba yilo Tout à fait bien normal. On sou. C'est que nakana. Cho koka chang. Appel d'obi tout le blague te mende ni boulot reçoit. Voilà, elle est venue. Voilà, sitakanana. Ibe surong le ka ube fodi groupe de manima. Voilà, ne kobakoto ka ube kasita fo, katata fo, ishidibe. Voilà. Furumoso cheka dumninge wati kiki jantwala e de un fare do ale de kere ga garzgay ale de kere ga chancier voilà donc ne a fo chugumna ni yoronin kuma nan konnana ngo muso cheka ibe che berebere inafo idin fitinin bi bolo chugumna quand tu arrives à patienter à maîtriser, c'est-à-dire un petit bébé, un nouveau-né, il y a ce qui est calé comme un bébé. Parce que mon haklito fait, oti diminuer non, ou il sait qu'on fli, il sait qu'on bourre, il sait qu'on neni, il tient fait n'avait nous, il sait qu'à bourre, il sait qu'à ané. Mais hakli ba aller faire. Donc voilà, oui chance doy, ni muso miyo chance soro,
Maintenant, cɛ sunɔgɔ waati o kana kɛ ka radio dayɛlɛ waati ye k'an ka radio so mɔgɔw ka baroniw ani zikiriw ani sumu kasɛtiw ani a sugu jumɛn ka t'o dayɛlɛ voix cɛ dalen bɛ so kɔnɔ radio mankan bɛ k'a bali ka sunɔgɔ télé mankan i barokɛ ɲɔgɔnw nana sigi ka télé kɔnɔ salon kɔnɔ o bɛ yɛlɛ a bɛ kumaba dɔ fɔ dɔrɔn a bɛ jɛ ka yɛlɛ cɛ bɛ so kɔnɔ sunɔgɔ la a tɛ fɛ k'i lamaloya i ka collègue camarade ninnu ɲɛna hakili sɔrɔ o sunɔgɔ la a ye su bɛ kɛ baara la wala a ye tile bɛ kɛ baara la il y a des gens il y a des hommes qui travaillent très dur des heures a sɛgɛnnen bɛ baarakɛyɔrɔ n'a y'i reposer ka ɲa alhamdulillah maintenant ko il faut calculer le temps le chrono c'est-à-dire i ka a planifier dumuni sugu minnu ka d'a ye i k'o dɔn n'a y'i da sunɔgɔ la a kan ka wuli 16h ka taa baarakɛyɔrɔ la mais n'a nana y'i da kana to a ka taa retard la parce que munna sunɔgɔ y'a minɛ kelen ni seli waatiw n'a ka sunɔgɔ bɛ don seli waati la i b'a ɲininka ni seli waati sera n ka kuma i fɛ wa i b'a ɲininka o la o dura b'a bolo a k'o f'i ye o ka kan o dagalen don maintenant n'a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la 16h par exemple maintenant n'a wulila a bɛ ko fɔlɔ ka dumuni kɛ bon a kan ka dumuni kɛ au moins 1 heure après ka sɔrɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la donc i jija dumuni ka mɔ o 1 heure kɔnɔna na ko furumuso cɛ ka hakɛ min b'i kan i k'i janto a sunɔgɔ waati la ka tila k'i janto a ka dumuni kɛ waati la o y'a hakɛ filanan ye mais waati sera ka ban akela tate bola mande e malo akela site bola mawe a fate mbolo bideni nguruni fatigi be fa ko waso kena bate ne fe deni nguruni batigi be ba ko waso kena ali denti bolo bideni nguruni dentigi be den ko waso kila wati be gata senti ele fe deni nguruni fentigi la jonde yedunya voilà amena asabana fo ame bitabla yi note hake ni tande cheka hake mba musuka hake tan 7 kilo ye mi 7 mena sabana muno ofai iki che dame ika tanga ki janto ala che dame ika tanga ki janto ala o ikili ika bulu fen iko koloshi ni e furu ta kalaje ni yɛrɛ de furu hɔrɔnya ye cɛ furumuso bɛ karisa fɛ ani furumuso t'a fɛ fo de ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na cɛ nin ye musotigi ye cɛ nin ye cɛ gana ye f'u ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na de ni taara ka so a ka fɛnw bɛɛ arrangelen don en ordre ni cɛ ko ne ka guloki nin bɛ fan jumɛn i b'a yɔrɔ dɔn n'a ko ne ka samara nin bɛ fan jumɛn i b'a yɔrɔ dɔn cɛ peresebagatɔ n'a bɔra baara la peresebagatɔ sɛgɛnnen bɛ fɛn dɔ bila il faut les ranger barakatɔ ka heure sera a perese-perela ka bɔ ka taa ka dɔw to il faut arranger cɛ danbe k'i kɔlɔsi a la o tɛ fɛn mun fɛ donc u ka danbe tɛ jɛn ni min ye k'i k'o kɔlɔsi olu fɛ yen muso tɛ nin kɛ olu ka so n'a ni diinɛ tɛ sɔsɔli tɛ bɛn m'a fɔ n'u taara u ka so ko an ka so muso tɛ seli wala an ka so muso tɛ sun wala an ka so muso tɛ zagabɔ m'o fɔ dɛ fɛn bɛ silamɛya contrôle la o ma kuma o kan yan dɛ n'u ko fɛn min tɛ bɛn u ka so k'o t'u danbe ye n'a dun tɛ diinɛ sɔsɔli di point arrête kelen a bɛ fɛ i k'a bolofɛnw kɔlɔsi ni cɛ dɔw bɛ yen bagan mara misɛnnin de ka d'u ye saga bɛ yen sɛ bɛ yen kulokuleba bɛ yen kami bɛ yen a jumɛn fana bɛ yen tuguni zonzannin ka di dɔw ye u ka ɲinɛni ninnu ka di cɛ dɔw ye donc ni cɛ taara baarayɔrɔ la k'i k'a bolofɛn ninnu kɔlɔsi a ka saga min siri bɛ dukɛnɛ na n'a k'i ma i hakili to a la i ka to ka ji di saga ma muso nana ka cɛ ka diɲɛlatigɛ jɔ de cɛ nana ka jɔ muso jigiya bɛɛ kɔrɔ ala k'an kisi hali ni fa wulila la
e de ba al ne fie nya mine e de ba fie nto bere mine ni fa wulala e de be boli ka nyini ala kan kisi cheka yanga jo muso ka jigiya bedi koro ka damina wari ko adumuni ko afere bo ko amini shi abe wa muso kanga cheka jinatike bedi jo ayi faut que il soit jusqu'à être heureux plus heureux du monde ajonga na soro ma wasalena ame bitabla donc kiki janto che damila ana bolo fon on peut pas trop développer ça r sera kaba bo befo na infuru kuma fo a choufe woro alhamdulillah o jiriba ambulia la plante naturelle jon kalfente alay ni jemay ni fimay noir blanc ni a flasoro be baraka fasala ni be baraka fargolo jila cheni muso be wi wasadunna alhamdulillah demsanu rebe sigi wasadunna abaka jugu kono dimi makosobe antina seko be détail c'est frave dimi na be fremina eva tola bonus ba fembe kono la plante naturelle a toujours des bonus ala yiri koni ayi bonus ba kono de ni ba ka ni ba matrafa bina ferala mimi na fakate me korolika mais attention kata régulièrement ina fa fila chukumina ame befo ka bela jelen walimandon Diallo Draman bifo imana ke fon fe wati sera abi ya fama ne ya faroma ala ka ya fambema on abal maka denke ne Mohamed Abdullah Swat Traoré mamada dani damanka sikaso kenedigo denena nintunye maya baro furu la delikan duma ka befo ka walimandon nala mabashke aminya so watire nala ka je merci beaucoup. So